Kuna ndoto ambazo mara nyingi huwafanya watu washangae zaidi kuliko zote. Ndoto za kuona mpenzi wako wa zamani. Biblia inaonyesha mara nyingi Mungu akishughulika na mizizi kabla ya kushughulika na matunda. Kwa nini mpenzi wako wa zamani anaonekana katika ndoto? Sio kila ndoto ina maana ile ile, na si kila ndoto ya mtu wa zamani ina maana kwamba unatakiwa kurudi kwake. Lakini ndoto hizi zinaweza kutukumbusha mambo mbalimbali, hisia ambazo hazikushughulikiwa vizuri, somo muhimu ulilojifunza, maumivu ambayo bado yanahitaji uponyaji, msamaha ambao bado unahitajika.